अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में आपसे वो अल्फाज शेयर करूँगी जो कुरान पाक में रिलीजन्स और सेक्ट्स के हवाले से आए हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ है इस्लाम। ये सूरह आले इमरान आयत नंबर 19 में आया है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के रिलीजन तो अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ एक है और वो इस्लाम है। दूसरा लफ्ज़ है शिर्क, पॉलीथीज़म। यह लफ्ज़ सूरह लुक़मान आयत नंबर 13 में आया है, जहाँ पे हज़रत लुक़मान अपने बेटे को मुख्तलिफ़ बातें समझा रहे हैं और उसमें सबसे अहम बात अल्लाह ताला के हवाले से उन्होंने बताई कि इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कि बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। नेक्स्ट वर्ड है अहले किताब, पीपल ऑफ द बुक। ये कुरान पाक सूरह बय्यना आयत नंबर 6 में आया है कि बेशक जिन लोगों ने इनकार किया, चाहे वे अहले किताब में से थे या मुशरिकों में से, वो जहन्नम की आग में होंगे और हमेशा उसमें रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है मुसलमान, मुस्लिम्स। और ये लफ्ज़ सूरह हज आयत नंबर 78 में आया है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, इस कुरान में भी और इससे पहले भी, ताकि रसूल तुम पर गवाह बन जाएं और तुम लोगों पर गवाही दो। नेक्स्ट वर्ड है यहूदी, इंग्लिश में जूस और अरबी में अल यहूद। ये लफ्ज़ सूरह बकरा आयत नंबर 113 में आया है और यहूदी कहते हैं कि ईसाइयों की कोई बुनियाद नहीं, यानी उनका कोई मज़हब नहीं। नेक्स्ट वर्ड है ईसाई, क्रिश्चियंस और अरबी में इसको कहते हैं अन्नसारा। ये लफ्ज़ भी सेम उसी आयत में आया है, सूरह बकरा आयत नंबर 113। और ईसाई ये कहते हैं कि यहूदियों का कोई मज़हब नहीं। नेक्स्ट वर्ड है सितारों को पूजने वाले, सैबियंस, अरबी में अस्साबीन। यह लफ्ज़ सूरह हज आयत नंबर 17 में आया है कि चाहे कोई मोमिन हो, यहूदी हो, सितारा प्रस्त या मजूसी हो, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन सब के दरमियान फ़ैसला कर देगा और यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर गवाह है। नेक्स्ट वर्ड है आग को पूजने वाले, मैगियंस, और अरबी में इसको कहते हैं अलमजूस। और ये लफ्ज़ सेम उसी आयत में आया है, सूरह हज आयत नंबर 17। नेक्स्ट वर्ड है शिर्क करने वाले, पोलीथिस्ट। अरबी में इसके लिए लफ्ज़ आता है अलमुशरिकूना और अलमुशरिकीना। ये लफ्ज़ सूरह सफ़ आयत नंबर 9 में आया है और वही है जिसने अपने रसूल को हदायत और दीन हक़ देकर भेजा ताकि उसे तमाम दीनों पर गालिब कर दे, चाहे मुशरिकों को कितना ही नागवार गुजरे। नेक्स्ट वर्ड है मुनाफिक लोग, हिपोक्रेट्स। अरबी में इसके लिए लफ्ज़ आता है अल-मुनाफिकूना और अल-मुनाफिकीना। ये लफ्ज़ सूरह निसा आयत 145 में आया है कि यकीनन मुनाफिक लोग जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में होंगे और वहाँ उनका कोई मददगार नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है फाजिर लोग, विकेड पीपल। अरबी में इसके लिए लफ्ज़ आता है अल-फुज्जार। ये लफ्ज़ सूरह इन्फितार आयत नंबर 14 में आया है, व इन्नल फुज्जारा लफ़ी जहीम, कि बेशक फाजिर लोग जो हैं जहन्नम में होंगे। अगला लफ्ज़ है फासिक लोग, डिसओबेइंग पीपल। अरबी में इसके लिए लफ्ज़ आता है अल-फासिकूना या अल-फासिकीना। ये लफ्ज़ सूरह बकरा आयत 99 में आया है, बेशक हमने आप पर रोशन आयात नाजिल कर दी हैं और उनका इनकार सिर्फ नाफरमान लोग ही करते हैं। अगला लफ्ज़ है काफिर, डिसबिलीवर्स। अरबी में इसके लिए 3 अल्फाज आते हैं, अल काफिरूना, अल काफिरीना और कुफ़ार। यह लफ्ज़ सूरह काफिरून आयत नंबर 1 में आया है, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबदू मा ताबुदून, कि आप कह दें कि ऐ काफिरो, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनको तुम पूछते हो। अगला लफ्ज़ है मोमिन, इंग्लिश में बिलीवर्स, और अरबी में इसके लिए 2 अल्फाज आते हैं, अल-मोमिनूना और अल-मोमिनीना। ये लफ्ज़ सूरह मोमिनून आयत नंबर 1 में आया है, कद अफ़लहल मोमिनून, यकीनन ईमान वाले लोग कामयाब हो गए। अगला लफ्ज़ है मुहाजिर, माइग्रेंट्स। अरबी में इसके लिए लफ्ज़ आता है अल-मुहाजिरूना और अल-मुहाजिरीना। ये लफ्ज़ सूरह तौबा आयत नंबर 100 में आया है और महाजरीन और अंसार में से जो लोग पहले ईमान लाए और जिन्होंने उनकी पैरवी की, अल्लाह उन सब से राज़ी हो गया और उसने उनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे
نہریں بہتی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیکسٹ ورڈ ہے انصار، ایڈنگ کمیونٹی، مدینہ ریزیڈنٹس، اور یہ لفظ بھی سیم اسی آیت میں رپیٹ ہوا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ نیکسٹ ہے بتوں کے پجاری، آئیڈل ورشپرس، اور ان کے لیے الفاظ آئے ہیں اللہ زینہ یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ یہ الفاظ سورہ نساء آیت نمبر 51 میں آئے ہیں کہ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا تھا اور وہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں، اور کافروں یعنی بت پرستوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں کچھ خاص بتوں یعنی فالس گاڈز کے نام بھی آئے ہیں جنہیں لوگ اللہ کے سوا پوجتے تھے، جیسے بت کا لفظ آیا ہے انگلش میں آئیڈلز اور عربی میں الاصنام۔ یہ لفظ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں آیا ہے کہ یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ نیکسٹ ورڈ ہے بعلن، یہ ایک بت کا نام ہے جسے حضرت الیاس کی قوم پوجتی تھی، اور یہ لفظ سورہ صافات آیت 125 میں آیا ہے جہاں پہ وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم لوگ بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین پیدا کرنے والی ہستی اللہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ نیکسٹ ورڈ ہے شیرا، یہ خاص ستارے کا نام ہے، انگلش میں اس کو سیریس کہتے ہیں، اور یہ لفظ سورہ نجم آیت 49 میں آیا ہے۔ یعنی کچھ لوگ جو تھے وہ ایک ستارے کی پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، تو سورہ نجم میں واضح کیا گیا کہ شیرا کا رب بھی اللہ ہے، یعنی جس ستارے کی تم عبادت کرتے ہو، اسے دعائیں مانگتے ہو، اصل میں وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس کا بھی رب ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے سورج، انگلش میں سن اور عربی میں الشمس۔ اس کا ذکر سورہ نمل آیت نمبر 24 میں ہے جہاں پہ حضرت سلیمان کے دربار کے حوالے سے ہدہد کا ذکر آتا ہے جو ملک سبا سے ایک قوم کی خبر لے کر آیا کہ وہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے بچڑا، کاف، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں العجل۔ یہ لفظ سورہ بقرہ آیت 51 میں آیا ہے، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں کا ذکر آتا ہے سورہ نوح آیت نمبر 23 میں۔ جب نوح علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی تو وہ ایک دوسرے کو تاکید کرنے لگے کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ نیکسٹ ہے اہل مکہ کے بتوں کے نام، لات، عزا اور منات، اور ان کا ذکر آتا ہے سورہ نجم آیت نمبر 19 اور 20 میں، جہاں پہ معراج کے واقعے کے حوالے سے ذکر آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی تھی اور اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی تھیں، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے لات، عزا اور منات کو دیکھا ہے، یعنی ان کی کیا حقیقت ہے، وہ تو بالکل بیس لیس ہیں۔ پھر آخر میں عرب والوں کے مقدس جانوروں کا ذکر آتا ہے جس میں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام ہیں۔ ان کا ذکر سورہ مائدہ آیت نمبر 103 میں آتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ مکہ والوں کی اوہام پرستی کا انکار کرتے ہوئے یہ واضح کرتے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سارے نام انہوں نے خود سے گھڑ لیے ہیں اور خود سے متبرک بنا لیے۔ تو یہ تھے ہمارے وہ الفاظ جو قرآن پاک میں ڈفرینٹ ریلیجنز اور سیکٹس کے حوالے سے آئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔